अच्छा, ये मौदिल बसर फिसला शेख अब्दुल अजीज़ तरीफ़ी की किताब से मैं पढ़ रहा हूँ कि कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए नमाज में। सुम्मा फ़ी नज़री, वो कहते हैं कि इसमें नज़र कि नज़र के बारे में अइना यदो नज़रू बाद तकबीर, तकबीर के मतलब नज़र कहाँ रखे। जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदो बसरो फ़ी मौदिस सुजूदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खबर आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे की जगह पर नज़र रखते थे। बेकी वगैरह में जो रिवायत है, अनस बिन मालिक क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्ना बसरी फ़ी सलाह फ़क़ाल इंदा मौदिस सुजूदी की अनस, यानी अनस ने पूछा कहाँ रखूँ, तो रसूल ने फरमाया कि अपने सजदे की जगह पर रखो। वहाज़ा ख़बरुन ला यसह, लेकिन ये खबर सही नहीं है। वजाअ हाज़ा अयदन फ़ी सलाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल काबा इंदा इब्न खुज़ैमा और हाकिम, और यही हदीस नबी करीम से नमाज जो रसूल ने काबा में पढ़ी थी उसमें भी आए इब्न खुज़ैमा और हाकिम के तरीक से मिन हदीस अम्र बिन अबी सलमा अन ज़ुहैर बिन मोहम्मद अन मूसा बिन उक़बा सालिम बिन अब्दुल्लाह आइशा अन्ना रसूल दखल अल काबा वमा जावज़ बसरु मौदा, रसूलुल्लाह काबा में दाखिल हुए और उनकी नज़र भी अपने सीधे की जगह से आगे नहीं बढ़ी हत्ता खरजा मिनहा, यहाँ तक कि वो उससे बाहर आ गए। यानी काबा की रिवायत अम्र बिन ज़ुहैर मालूला, अम्र बिन ज़ुहैर की रिवायत जो मालूल है, क़ाल अबू हातिम फ़ी इलली, अबू हातिम राज़ी ने अपने इल्ल में कहा हाज़ा हदीसुन मुनकरुन, ये हदीस मुनकर है। सुम्मा लौ सह, उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद जो सही है फ़इन्ना वदअ नबी बसरु मौदा सुजूदी इजलाल लिल्लाहि फ़ी अथर अल बका वलैसा लिकौनी फ़ी सलाह वलिहाज़ा क़य्यदत आयशा बिक़ौली। तो वो कहते हैं कि अगर ये सही भी हो जाए ना बात, तो इससे ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सजदे की जगह पे आंख रखी, क्योंकि काबा का एक दफ़ा का वाक़या है अल्लाह ताला के जलाल की वजह से और तहरत के लिए, वली सरी कौनी सलाह, इसलिए नहीं कि वो नमाज में थी, क्योंकि इसमें ये है कि जब तक कि काबा से बाहर नहीं निकले, तो यानी कि रसूलुल्लाह काबा में ज़्यादा आंखें नहीं घुमा रहे थे। वली सरी कौनी सलाह वलिहाज़ा क़य्यदत आयशा बिक़ौलिहा, ये देखें ये पहले मैंने बोल दिया, ये आगे बात आई है। आयशा ने इसीलिए कैद लगाई आखिर में हदीस में हत्ता खरजा मिनहा, यहाँ तक कि उससे बाहर आ गए, यानी बकिया अला ज़ालिका हत्ता बाद तस्लीम, यानी रसूलुल्लाह सलाम फिरने के पश्चात भी इसी हालत में रहे। वहाज़ा खुदू व खुशू ला सिला लिस्सलाह भी, और ये खुजू खुशू की वजह से, नमाज की वजह से नहीं। वला युसा अन रसूलुल्लाह क़ब्रुन फ़ी मौति बसरी फ़ी सलाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सही हदीस साबित नहीं है कि नमाज में नज़र कहाँ रखी जाए, इल्ला मा शाअ अन्नहु काना इज़ा अशारा बिअस्बिही ला युजाविज़ रसूल, सिवाय इसके कि जो एक रिवायत आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सबाबा की उंगली से तशहुद में इशारा करते तो उनकी नज़र जो है वो इशारा सबाबा की उंगली से आगे नहीं बढ़ती। आई इसका क्या माने, फिर तशहुद में वहाज़ा अमसल शै जा फी, और ये सबसे बेहतर है जो इस मामले में आई है, यानी बाकी नमाज में तो है ही नहीं, इसीलिए देखे ना इमाम मालिक का अब अंदाजा होता है कि इमाम की क्यों मज़ाहिब इतनी, उनके ज़माने में हदीस जमा हुई, वो हदीस को ज़्यादा बेहतर समझते जो फतवा देते थे। ये तो हमें अहले हदीस ने बड़ा गुमराह किया यार, इमाम मालिक का फतवा है। और मेरी अम्मी बताती हैं शी लिव्ड इन नाइजीरिया कि वो जो है ना फॉर 12 इयर्स मेरे नाना माँ पढ़ाते थे इस्लामियत, तो वो जो है वो काली जो है ना मालिकी नमाज हाथ खुले छोड़ के पढ़ते थे और इधर उधर नमाज में देखते रहते थे। तो वो इसीलिए क्योंकि इमाम मालिक का फतवा है कि नमाज में आप सीधा आगे देखोगे, यानी किबले के डायरेक्शन में सजदे की जगह पे नहीं। तो ये जो है ना और साहबा से भी आते कि हम रसूलुल्लाह की दाढ़ी तो सजदे की जगह पे थोड़ी देख रहे होते थे। अच्छा हाज़ा दलील नहीं, ये भी बुखारी में जो है कि साहबा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की दाढ़ी को हिलते हुए नमाज में देखते थे। अच्छा तो अब आप आगे बढ़िए, आई फिर तशहुद वहाज़ा अमसल शै जाफ़ी, वो मालूम है, लेकिन ये भी मालूम है वयातिल कलाम अलैहि व अलैहि वक़ल, और इस पर कलाम आएगा और इस पर कहा गया इन सही अन्नल मुसल्ली यंजुर फीमा शाअ मिम्मा हुवा अफ़अला, और इसमें सही यही है जो कहा गया कि मुसल्ली जो है नमाज पढ़ने वाला वो जहाँ चाहे देखे, यहाँ तक कि उसका खुशू कायम रहे। इल्ला अन्नहु यहरुमु अलैहि नज़र समा, अलबत्ता उसका आसमान की तरफ देखना जो है वो हराम है, लिअन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन ज़ालिक, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, और ये बुखारी में हदीस अनस बिन मालिक की तरीके से। वयकरहु लहू अल इल्तिफ़ात यमीनन व यसारन इल्ला लिहादा, और इसी तरह जो है इसमें भी कराई थी कि वो सीधी जानिब या उल्टे जानिब अपना मुंह पूरा घुमाए सिवाय हाजत के तहत। फ़इन इहताज लिल इल्तिफ़ात फला बास, हाँ अगर उसे कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उसका सिर्फ चेहरा सीना सीधा रहेगा किबले की तरफ, तो उसका चेहरा बाईं तरफ और दाईं तरफ घुमाना में कोई हर्ज नहीं है, फला बास। कअन्ना यस्मा सौतन यशगलु अन सलाती औ तिफ़लन औ अमा यख्शा अन यक़उ फ़ीमा यदुर्रु, यानी कि ऐसा हो कि वो कोई ऐसी आवाज़ एकदम से ज़ोर से सुने जिससे वो मजबूर हो जाए अपनी नमाज से, या कोई बच्चा हो या कोई अंधा हो जिससे वो डरता हो कि वो गिर जाएगा नुकसान में, फला हरजुन अलैहि अन यल्तफ़ित लियतमईन, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अपना मुंह सीधे या उल्टे जानिब घुमा ले ताकि उसको इत्मीनान क़ल्बी नसीब हो जाए। वयहरुम अलैहि अल इनहिराफ अनिल क़िबला, लेकिन उसके ऊपर ये हराम है कि वो क़िबले से इनहिराफ करे, यानी कि उसका पूरा जिस्म घूम जाए। लिअन्नहु युब्तिलु सलाह, क्योंकि ये जो है सलात को युब्तिल कर देगा, बातिल कर देगा, यानी कुछ कहे कि नजरें दाएं बाएं घुमा ले, चेहरा भी ना घुमाए पूरा। लिअन्नहु युब्तिलु सलाह अम्मा लहज़ा बिबसरी यमीनन व शिमालन, अलबत्ता जहाँ तक आंखों का ताल्लुक है तो वो घुमा सकता है दाएं और बाएं जानिब, व नज़रु इलल इमाम औ मौदिल क़दमैन औ मौदिल सुजूद फला बास भी, अलबत्ता अगर वो अपनी नज़र इमाम की जानिब कर ले या पैरों की जानिब कर ले या सुजूद की जगह पे फला बास भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फयंजुर फीमा हुआ अफ़अलहु अला सवा, और वो उसी तरफ देखे जहाँ उसे ज़्यादा खुशू नसीब होता है, तो ये सब बराबर है। वक़द वरद अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यतअती रअसा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हुआ कि वो अपना जो सर था उसको तअता करते थे। कमा रवाहु बैकी फी सुनन मिन हदीस यूनुस बिन बुकैर अब्दुल्लाह बिन उमर मौत काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समय तदव्वुर आइनाहु यंजुर हाँ हुना व मा फअल क़द फअल मुमिनून अल्लज़ीना फी तरफ़ फतअता इब्न औन रासा फनकसा फिल अर्द, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आसमान की तरफ चेहरा सर घुमाते थे और अपनी आंखें और इधर उधर दिखते थे, फिर ये आयत नाज़िल हुई कि अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वरवाहुल हाकिम वल बैकी अन सईद बिन औस इब्न 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 सिरीन अबू हुरैरा मौसूलन, और इब्न हुरैरा से मौसूल में बहुत सही महफूज रसा, लेकिन इसमें भी महफूज की हदीस जो है इसमें इरसाल है कमा क़ाल, और आप लोगों को मालूम है कि इरसाल जो है मुरसल रिवायत काबिल कबूल नहीं है। सुम्मा हल युल्ज़िम मिन तअताहु अर्रास अन्नहु काना यदउ बसरा मौद, तो क्या इससे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना सर बिल्कुल ताता कर लिया था, यानी गर्दन झुका लिया था, कि वो अपनी नजरों को सजदों की जगह पर कद यकुनु इंसान यतअती रअसहु यंजुरु इला कफ़ैहि, तो कहते हैं कि बंदा अपना सर झुका लेता है लेकिन मुमकिन है कि वो अपने हाथों को देखे, और यंजुरु इला इसाबिअ क़दमिही, ये भी हो सकता है कि वो अपने पैरों की उंगलियों को देखे, और यंजुरु इला मौदिअ सुजूदी, और ये भी मुमकिन है कि वो अपने सजदे की जगह को देखे, और यंजुरु अमामा, या वो अपने आगे देखे, लिअन्नल बसर ला तमलिकुल तअता, क्योंकि सर झुकाने
لانے سے لازم نہیں آتا کہ اس کی بصر بھی جھک جائے. انما تعتدانی الخشوع والسکینہ, کیونکہ تعتا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خشوع اور سکینت والتأدب بین یدی اللہ, اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا. فہذا غایۃ ما تدل علیہ, اور یہی مراد ہے جو دلالت کرتی ہے اس پہ. وقت قال, اور تحقیق کہا ہے ابو حنیفہ نے وشافعی واحمد مشہور جعل المبسوط في الصلاة, یعنی تینوں نے کہا ہے کہ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ نماز رکھو. وقت فصل فی هذا جماعہ من الفقهاء, اور اس میں تفصیل بیان کی ایک کثیر جماعت کی فقہاء نے. وعلق الامر بحسب خشوع الانسان, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ خشوع خضوع کے مطابق بندہ کرے. کما نص علی ذلک فی المبسوط, جس طرح مبسوط میں بیان کیا گیا. ونقل عن التحوی انه اذا كان في قیام, اور اسی طرح تحوی سے بھی نقل کیا گیا کہ جب وہ اپنے قیام میں تھے فینظر الی موضع سجودی, تو وہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھتے تھے. واذا كان في رکوع فینظر الی قدمہ, اور جب وہ رکوع میں تو اپنے پیروں کی طرف دیکھے. اور وَإِذَا كَانَ فِي سُجُودٍ فَيَنظُرُ إِلَى أَنْفِهِ, اور جب وہ سجدے میں تو اپنی ناک کی اور دیکھے. وقال بنا بھی هذا شریک القاضی وهذا تفصیل لا دلیل, لیکن اس یہ جو ہے شریک القاضی صاحب وهذا تفصیل لا دلیل, اور اس تفصیل کی کوئی دلیل نہیں ہے. واما وضع البصر في حال التشهد والاشاره بالاصبع, اور جہاں تک تعلق ہے نظروں کے رکھنے کا تشہد کے حال میں اور انگلی سے اشارہ کرنے کے دوران, فقط جاء فی حدیث ابن زبیر عند ابی داؤد النسائی, تو اس میں ابن زبیر سے حدیث ہے کہ رسول اللہ جو ہے زکات فطر وضع کفیل الاسرع الفجر لا البصر, تو وہ اپنی اشارہ کرتے لیکن اور اپنی نظریں انگلی سے آگے نہیں لے جاتے. وقد رواه الامام ولم يخرجوا حدیث زیادہ, امام مسلم نے بھی ابن زبیر سے روایت کی لیکن انہوں نے یہ زیادتی نقل نہیں کی. یہ دیکھیں تفرد کا مسئلہ, لا يجاوز بصر اشارہ, یہ الفاظ نقل نہیں کی. فدل على عدم اعتداد بها, تو یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ ان الفاظ کو شاذ سمجھتے تھے اور محفوظ نہیں سمجھتے. وقد تفرد ابي محمد بن اجلان, اور اس میں محمد بن اجلان نے تفرد کیا. ويروي عنه يحيى القطان عن عامر بن عبد الله بن زبير نبي ولم يروي الا محمد بن اجلان, اور ان سے پھر یحییٰ بن سعید القطان نے بھی روایت کیا ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر کے دوارا, اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر اپنے باپ سے. ولم يروي الا محمد, اور محمد بن اجلان کے علاوہ جو ہے نا کسی نے بھی اس بات کو نقل نہیں کیا. ورواه الامام مسلم حدیث لیث بن سعد وابی خالد عامر عن محمد بن اجلان ولم يذكر البصر على الاسباع, اور امام مسلم نے بھی لیث بن سعد اور ابی خالد العامر کی طریق سے روایت کیا, اور دونوں نے محمد بن اجلان سے ولم يذكر البصر على الاسباع, لیکن مسلم میں بھی وہاں پہ یہ زیادتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ محمد بن اجلان سے بھی ایک ہی بندہ ہے جو یہ زیادتی نقل کرے. ورواه ابن عیینہ عند ابی یعلا فی مسند, اور ابن عیینہ نے ابی یعلا کی مسند میں یہ روایت نقل کی ہے. وزیاد بن سعد عند ابی داؤد, اور زیاد بن سعد نے ابی داؤد میں عمرو بن دینار عند ابی فی مستقل, یہ کلهم عن محمد, ان سب لوگوں نے بلاخر جا کے محمد بن اجلان پر گرے ولم يذكروا زیادہ, لیکن انہوں نے بھی یہ زیادتی نقل نہیں کری. یعنی آپ دیکھیں ابو داؤد میں بھی روایت آئی ہے ایک اور طریق سے, عمرو بن دینار سے بھی آئی ہے, ابو عوانہ کے مستخرج میں جنہوں نے مسلم وغیرہ بخاری پر لکھا, اور ان سب نے محمد بن ولم يذكروا زیادہ. اور عثمان بن حکیم عند ابی داؤد, اور عثمان بن حکیم نے بھی ابی داؤد میں روایت نقل کی. ومسلمہ بن بکیر عند البیہقی عن عامر بھی ولم يذكروا, اور اسی طرح ان سب نے بھی نقل کی لیکن کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. وهذا, اور یہی صحیح ہے. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عند النسائی بمعنى حدیث ابن وهو غیر محفوظ, اور عبد الله بن عمر سے بھی نسائی میں اس سے ملتے جلتے معنی کی حدیث آئی لیکن وہ غیر محفوظ ہے. فقط تفرد بھی اسماعیل بن جعفر, اس میں بھی اسماعیل بن جعفر نے تفرد کیا. عن مسلم بن ابی مریم, مسلم بن ابی مریم سے, عن علی بن عبد الرحمن المعفری عن عبد الله بن عمرو وقال في روایت حضرت سفیان ثوری ومالک بن انس مسلم عند مسلم صحیح ولم يذكر وضع البصر, اور اس میں بھی اختلاف کیا. سفیان ثوری نے جو کہ ڈون ہے, مالک بن انس بھی ڈون ہے, ان دونوں نے مسلم میں روایت آئی ہے ان کی صحیح میں, اور ان لوگوں نے بھی اس زیادتی کا ذکر نہیں کیا. وهذا, اور یہ جو ہے نا معاملہ وهذا الذي مال الیہ امام بخاری, اور اسی کی طرف امام بخاری بھی گئے, یعنی مائل کو اس بات کی طرف انه لا يثبت شيء في وضع البصر, کہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے وضع بصر کے معاملے میں. فقط ترجم فی کتاب صحیح, اور اسی لیے انہوں نے اپنی نماز جو صحیح بخاری اس میں ترجمہ قائم کیا, باب قائم کیا. قال باب رفع البصر الى الامام في الصلاه, یہ دیکھیں جو بات میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ بندے کا نظر اٹھانا امام کی اور ويشير بهذا الى ضعف ما شاء في هذا الباب, اور اس کے دوارا انہوں نے اشارہ کر دیا اس چیز کی طرف کہ اس باب میں جو کچھ ہے وہ ضعیف ہے اور نظر ادھر ادھر گھمانا چاہیے. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد, اور یہ وجہ کہ ابن عبد البر مالکی نے تمہید میں ذکر کے بعد اراد اقوال العلماء, جب انہوں نے نقل کر دیے اور وارد کر دیے علماء کے اقوال, وشيء من اور ان کے ادلہ, هذا كله تحديد لم يثبت به, وہ کہتے ہیں اس میں جہاں کہیں بھی تحدید آئی ہے نا حدود کی, یہاں رکھو نظریں وہاں رکھو سجدے کی جگہ پہ, لم يثبت به, اس میں کچھ بھی وليس بواجب في النظر, اور کوئی بھی واجب نہیں ہے نظر میں. والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيره, اور والذي يدل, اور بلکہ بہت سی ایسی دلائل اور قرائن ہیں على ضعف ما جاء في هذا القرائن كثيره, جو کہ اس کی طرف آپ کا وہ کرتے ہیں اشارہ کہ اس باب میں جو کچھ ہے وہ ثابت نہیں ہے. اول ان میں سے پہلا قرینہ کیا ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبت عنه انه يلمح من حوله ويعرف ماذا يصنع وهو في الصلاه, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پتہ رہتا تھا کہ ان کے ارد کیا ہو رہا ہے, وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد کیا کیا جا رہا ہے. كما روى احمد وغيره عن علي بن شبان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلمح بمؤخر عينه الى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر میں یا اپنے سے تھوڑا دور ایک بندے کو جان لیا کہ وہ رکوع سجود صحیح نہیں کر رہا تھا, سیدھی نہیں کر. فقال لا صلاة لمن لم يقم صلبه, فقال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وكون المصلي يلمح سواد من جواره خلفه لا ينافي نظره لموضع سجوده, لكن لا يجتمع النظر لموضع ما مع فتح حال من يصلي خلفه يمين يسار او يتم ركوع سجود عملا. وكون المصلي يلمح, اور ایسا مصلی سواد من جواری او خلفه, چاہے وہ اس کے برابر میں پیچھے, لا ينافي نظره لموضع, تو اس کے لیے نفی نہیں ہے اس میں کہ اس کی جو ہے وہ سجود کی جگہ پر نظر, لیکن لا يجتمع النظر لموضع, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظر جو ہے وہ سجود کی جگہ پر ہو. ما معرفت حال میں يصلي خلفه عن يمين او يسار, تو ضروری نہیں کہ صرف پیچھے بلکہ اس کے سیدھے اور الٹی طرف کے بھی لوگوں کا جو ہے وہ اسی حال میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی نظر سجود پر نہ ہو, تبھی تو جب یتم رکوع کہ وہ اپنے رکوع سے مکمل کر رہے. ثانیاً دوسری دلیل کہ ان صحابہ کانوا یصفون حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفریضہ, اسی طرح صحابہ جو ہیں وہ
بیان کرتے تھے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال قیام میں فریضہ نماز میں یذکرون اضطراب لحیۃ بالقراء، یہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ رسول اللہ کی داڑھی کا ہلنا قرات کے دوران کما فی صحیح خباب، جس طرح کے صحیح میں آئے خباب کے ویسے مما یدل علی انہم لم یکونوا ينظرون الی الموت، جس سے ثابت ہوتے دلیل آتی ہے کہ وہ اپنے سجدوں کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، رسول اللہ کی داڑھی دیکھ رہے، وبہذا استدل بخاری علی تبویب فاورد حدیث خباب، اور یہ وجہ کہ امام بخاری نے بھی باب باندھا اس کے اوپر کہ امام کی طرف دیکھنا، اور انہوں نے خباب کی حدیث اس کے اندر لائی، وقد جاءت نصوص کثیرہ، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری نصوص آئیں یذکرون فیہا صفۃ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفریضہ وحالہ وصفۃ رکوع وسجود وسلام، اور اسی طرح بہت سے ایسے آثار ہیں جن میں بتایا گیا کہ فریضہ میں رسول اللہ کیسے کھڑے ہوتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجود اور سلام کیسے کرتے تھے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سجود کی جگہ پر نظر رکھنا، یہ ثابت ہے حینما یسلم یمینا وشمالا، وہ جب اپنا چہرہ دائیں اور پھرتے تھے یا بائیں اور تو پوری ان کی داڑھی دکھ جاتی تھی، چہرہ دکھ جاتا تھا، گال، یہ سب کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مما یدل علی انہم یرقبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب رقب کر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکون ينظرون الی موضوع سجود، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سجود کی جگہوں پر نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، وفی قصۃ حمل نبی لابنتی بنت امامہ بنت زینب، اور اس طرح امامہ بنت زینب کو رسول اللہ نے جو اٹھایا وہ یصلی بالنصر، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے لوگوں وہ صرف لو وہ یدو اذا رکع، اسی طرح لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جب رکوع کیا تو انہیں رکھ دیا اور پھر اٹھا دیا جب کھڑے ہوئے، بیان علی ذالک، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، ساری سوال تیسرا کیا ہے، ان تعلیق علم بموضع معین ینافی المقصد الشرعی عن الخشوع فی الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک خاص جگہ پر نظر رکھنا جو ہے اس سے شرعی مقصد جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے خشوع سے، تو فإن الخشوع فی الصلاۃ الاولى عدم تقید بموضع، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ اولا ہے، اور اس کو قید کرنا اس کا عدم جو ہے یعنی یہ قید نہیں ہے کسی جگہ سے، نماز میں خشوع خضوع جو ہے، وانما تعلیقہ بما هو اخشع للعبد فی الصلاۃ، بلکہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے کہ جو بندے کے لیے زیادہ خشوع خضوع کے قریب ہو، ہم کسی ایک جگہ پر نظر کو مقید کر دیں یہ جو ہے خشوع خضوع نہیں اس سے پیدا ہوتا، فیقال پھر کہا گیا ان المصلی یدع بصره فيما هو اخشى في صلاته فان كان الذي هو اخشى في صلاته ينظر الى الامام فلينظر الى الامام، اگر اس کا نماز میں کنسنٹریشن اس طرح ہوتی ہے اور خشوع کہ وہ امام کی طرف دیکھے تو وہ امام کی طرف دیکھے، ان كان الذي هو اخشى في صلاته ينظر امامه فلينظر امامه، اسی طرح اگر کوئی جیسے مالکی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ آگے دیکھے تو اسے آگے دیکھنا چاہیے، او ينظر الى موضع قدمه او الى كفيه او عن يمينه او عن يساره الى انه لا يلتفت، یعنی کہ اسی طرح وہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے، پیروں پر دیکھے، ہاتھوں کو دیکھے یا اپنے دائیں بائیں دیکھے، یہ الا انه لا يلتفت یعنی کہ منہ نہ گھمائے، صرف نظریں دائیں بائیں کر لے، جہاں پہ اسے سکون ملتا ہو وہاں وہ دیکھے، فيقرأ له ذلك، تو یہ جو ہے یعنی کہ دائیں بائیں دیکھنا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کراہت ہے، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظْرُ السَّمَاءِ، اور حرام ہے کہ وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، وَحَسْبُ الْمُصَلِّي أَن يُقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فَإِنْ فِيهَا شُغْلٌ، اور اسی طرح مصلی جو ہے اس کی نماز جو قبول ہوگی، فَإِنْ فِيهَا شُغْلٌ، اگر اس میں شغل ہوگا، وَلَا يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَمَنْ فَكَرَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، اور اسی طرح کوئی اگر دائیں بائیں نہ گھومے، ومن فكر فيما هو فيه ففي عظمته من يواجه شغل ذلك عن التفكر في غيره فضلا ان يدعو بصره فيما يشغله، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی بندہ بار بار کسی فکر میں چلے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہ شغل ذلك عن التفكر في غيره کہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر لے اپنی نظر کو کہیں جگہ رکھ کے، فضلا ان يدعو بصره فيما يشغله، یعنی کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی نظر کو پھر دوسری جگہ گھما لے بجائے کہ وہ اس طرف دیکھتا رہے جہاں سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر اسے نظر گھمانا چاہیے، وقت روایت میں موسیٰ بن المثنى امام زوجن فی نظر المصلی الی موضع قدمی، اور اسی طرح ایک اور بھی ام سلمہ سے آئی ہے کہ جو ہے وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھے، لیکن ولا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔